अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम नवें सुपारे का आगाज़ करेंगे। एक छोटी सी हदीस का मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि उसका ख़ुलासा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा कि तुम जानते हो कि मुफ़लिस कौन है? सहाबा ने कहा कि या रसूलल्लाह, जिसके पास दिरहम दिनार ना होंगे वो मुफ़लिस है। तो आपने फरमाया कि मेरी कौम का मुफ़लिस वो है जो क़यामत के दिन बहुत नेकियां लेके आएगा, नमाज रोज़ा हज ज़कात के साथ आएगा, लेकिन उसने किसी का दिल दुखाया होगा, कभी किसी के बारे में झूठ बोला होगा, कभी चुगली लगा दी होगी, कभी किसी का माल खा लिया होगा। तो क़यामत के दिन मज़लूम को उसकी नेकियां दे दी जाएंगी, और जब उसकी नेकियां ख़त्म हो जाएंगी तो मज़लूम के गुनाह उसके नामा अमाल में शामिल कर दिए जाएंगे, और फिर फरिश्तों को हुक्म दिया जाएगा कि इसको दोज़ख में घसीट कर ले जाओ। रब्बना ला तजअलना मिनहुम। देखिए, अब आज हम जो भी पढ़ेंगे, हम कोशिश करेंगे कि देखिए, नेकियां करना बहुत आसान होता है, लेकिन गुनाहों से हिजरत करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब क्योंकि रोज़े में हम सभी लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इस महीने में हम सभी कोशिश करते हैं कि हम गुनाहों से दूर रहें, हम बुरी बातों से दूर रहें, और हम जितनी नेकियां हैं हम वो समेट सकें। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो बीमार हैं या वो रोज़ा किसी भी वजह से नहीं रख सकते, तो वो इस चीज़ को देखें कि रोज़ा सिर्फ भूख का रोज़ा नहीं होता। रोज़ा हमारी आँख का रोज़ा है, हमारे हाथों का है, हमारे पाँव का है, हमारे दिल का रोज़ा, हमारे सारे जवारे का रोज़ा है। तो हम कोशिश करेंगे कि अगर एक भूख का रोज़ा हम नहीं रख सकते, तो हम पूरे जिस्म का रोज़ा रख के अल्लाह सुब्हानहू तआला को मना लें। आमीन सुम्मा आमीन। अब देखते हैं कि 9वें सिपारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्या अहकामात फरमाते हैं। वक़ालल मलाउल्लज़ीना इस्तकबरू मिन कौमिही, और उनकी कौम के मुतकब्बिर सरदारों ने कहा कि ए शुएब। अब यहाँ पे हम हज़रत शुएब का किस्सा बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि लास्ट पारे से हमने शुरू किया हुआ था। हम डिफरेंट जो अंबिया हैं उनके बारे में पढ़ रहे थे कि वो कैसे उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला का पैगाम लोगों तक पहुंचाया और लोगों ने उसको नहीं माना, और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला का गुस्सा कैसे उन पे नाजिल हुआ। तो यहाँ पे आप ये देखिएगा कि अल्लाह का गुस्सा जो है वो अजाब की सूरत में भी और उनको खुशहाली देने की सूरत में भी है। और वो किस तरह से, आइए देखते हैं कि उनकी कौम के मुतकब्बिर सरदारों ने कहा कि ए शुएब, हम आपको और जो आपके हमरा ईमान वाले हैं उनको अपनी बस्ती से निकाल देंगे, इल्ला ये कि तुम हमारे मज़हब में फिर से आ जाओ। शुएब अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि क्या हम तुम्हारे मज़हब में आ जाएं, गो हम इसको नापसंद ही करते हो। हम तो अल्लाह सुब्हानहू तआला पर बड़ी झूठी तोहमत लगाने वाले हो जाएंगे अगर हम तुम्हारे दीन में आ जाए। इसके बाद कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमको इससे निजात दी है, और हमसे मुमकिन नहीं कि हम तुम्हारे मज़हब में फिर से आ जाएं। लेकिन हाँ, ये कि अल्लाह ही है जो हमारा मालिक है और हमारा रब है, और हमारा रब का इल्म हर चीज़ पर मुहीत है। हम अल्लाह ही पर ईमान लाते हैं और उसी पर भरोसा रखते हैं। ऐ हमारे परवरदिगार, अब वो दुआ करते हैं कि हमारी और हमारी कौम के दरमियान हक के मुवाफिक फैसला कर दे, और तू सबसे अच्छा फैसला करने वाला है। उनकी कौम के काफिर सरदारों ने कहा कि अगर तुम शुएब अलैहिस्सलाम की राह पर चलोगे तो बेशक बड़ा सख्त नुकसान उठाओगे। बस उनको जलजिले ने आ पकड़ा, सो वो अपने घरों में ऊंधे के ऊंधे पड़े रह गए। जिन्होंने शुएब अलैहिस्सलाम की तकज़ीब की थी, उनकी ये हालत हो गई जैसे वो इन घरों में बसे ही नहीं थे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जिन्होंने शुएब अलैहिस्सलाम की तकज़ीब की, वो बड़े खसारे में हो गए। इस वक़्त शुएब अलैहिस्सलाम इनसे मुँह मोड़कर चले और फरमाने लगे, ऐ मेरी कौम, मैंने तुमको अपने परवरदिगार के अहकामात पहुँचा दिए थे और मैंने तुम्हारी खैर-ख्वाही की। फिर मैं इन काफ़िर लोगों पर क्यों रंज करूँ, और हमने किसी बस्ती में कोई नबी नहीं भेजा। अभी अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि हमने किसी बस्ती में कोई नबी नहीं भेजा कि वहाँ के रहने वालों को हमने सख्ती और तकलीफ में ना पकड़ा हो ताकि वो गिड़गिड़ाएं। देखिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला अगर वो नबियों का बात नहीं मान रहे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उन पे अगर अजाब की सूरत में सख्ती ला रहे हैं, और क्यों ला रहे हैं, ताकि वो गिड़गिड़ाएं और अल्लाह सुब्हानहू तआला से तौबा कर लें, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला तो रहमान और रहीम है। और किसी भी अजाब का वजह जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला यही बताते हैं ताकि लोग अल्लाह की तरफ पलट आएं। और आगे देखिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, फिर हमने इस बदहाली की जगह खुशहाली में बदल दी। अब देखिए, अजाब था ना उन पे बुरे हाल का, तो उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अजाब को उन्होंने दूसरे अजाब में बदल दिया, जो कि खुशहाली में बदल दिया।
यहाँ तक कि उनको खूब तरक्की हुई और कहने लगे कि हमारे आबा अजदाद को भी तंगी और राहत पहुंचती थी। जैसे अगर उनके हालात ठीक हुए तो उन्होंने कहा कि अब बुरे हालात थे, देखो अब माशाल्लाह हमारे बड़े अच्छे हालात हो गए, तो हम ये अल्लाह की तरफ से नहीं है, ये तो हमारे आबा अजदाद के साथ भी ऐसे होता था कि कभी अच्छे हालात तो कभी बुरे हालात। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उसके बाद उन्होंने क्या किया, तो हमने इनको दफतन पकड़ लिया और इसकी उनको खबर भी ना हुई कि उनके ऊपर फिर अजाब आ गया। और अगर इन बस्तियों के रहने वाले ईमान ले आते और परहेजगारी इख्तियार करते तो हम इन पर आसमान और जमीन की बरकतें खोल देते, लेकिन उन्होंने तकसीब की तो हमने इनके अमाल की वजह से उनको पकड़ लिया। देखिए आज भी अगर हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात पे अमल करना शुरू कर दें, हम कुरान को अपनी जिंदगी में ले आएं, तो आज भी अल्लाह सुब्हानहू तआला का वही वादा है कि वो आसमान और जमीन की बरकतें हम पे खोल देंगे। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि फिर भी इन बस्ती के रहने वाले इस बात से बेखबर हो गए हैं कि इन पर हमारा अजाब शब के वक्त आ पड़ेगा, जिस वक्त वो सोए होंगे। क्या उन्हें ये डर नहीं लगता? और क्या इन बस्ती के रहने वाले इस बात से बेफिक्र हो गए हैं कि इन पर हमारा अजाब दिन चढ़े आ जाए, जिस वक्त के वो खेल तमाशों में मशगूल हों? क्या बस वो अल्लाह की इस पकड़ से बेखबर हो गए हैं? सो अल्लाह की पकड़ से बजिस इनके जिसकी शामत ही आ गई हो, कोई बेफिक्र नहीं होता। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, क्या इन लोगों को जो जमीन के वारिस हुए, वहां के लोगों की हलाकत के बाद इन वाकयात मज़कूरा ने ये बात नहीं बताई कि अगर हम चाहें तो इनके जराइम के सबब इनको हलाक कर डालें और हम इनके दिलों को बंद कर दें, बस वो ना सुन सके। इन बस्तियों के कुछ कुछ किस्से हम आपको बयान कर रहे हैं और इन सब के पास इनके पैगंबर मोजज़ात लेकर आए। अब देखिए कि पैगंबर मोजज़ात लेके आते थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सबसे बड़ा मोजज़ा ये कुरान है, जिसको आज हम पढ़ रहे हैं। तो हमारे पास जब मोजज़ा आया तो फिर हमने उस कुरान के साथ क्या किया? तो यहाँ पे देखिए कि फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, फिर जिस चीज को उन्होंने इब्तदा में झूठा कह दिया, ये बात ना हुई कि फिर वो उसको मान लेते। अल्लाह सुब्हानहू तआला इसी तरह काफिरों के दिलों को बंद कर देता है कि उन्होंने नबियों के पैगाम को नहीं माना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि उनके दिलों को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बंद कर दिया। और अक्सर लोगों में हमने वफाए अहद नहीं देखा और हमने अक्सर लोगों को बेहुक्म ही पाया। फिर इनके बाद हमने मूसा अलैहिस्सलाम को अपने दलाइल देकर फिरौन और उसके उमरा के पास भेजा। अब देखिए हम मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी डिटेल से पढ़ेंगे और ये इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत दी थी, कैसे उनको कोहितूर पे बुलाया था 40 दिन के लिए और फिर क्या सारा वाकया जो हुआ था। अब आज इंशाल्लाह आप उसको डिटेल में समझेंगे ताकि आप ये स्टोरी जो है आप अपने बच्चों को आगे सुना सके और आपको भी अच्छे से समझ आ जाए कि मूसा अलैहिस्सलाम कौन थे और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको कैसे चुना था और फिर सारा वो वाकया कि वो किस तरह से बनी इसराइल की तरफ नबी बना के भेजे गए थे। और फिरौन जिसका जो इतना ताकतवर था, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने 2 मुझसे देकर मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि जाओ और उसको कहो कि तुम रब नहीं हो, मैं तुम्हारा रब हूँ। और वो सारे मुझसे दिखा के तुमने देखना है कि वो किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ राग़िब होते हैं कि नहीं होते। और जब उन्होंने तकब्बर किया तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या किया, आइए देखते हैं। फिर इसके बाद हमने मूसा अलैहिस्सलाम को अपने दलाइल देकर फिरौन और उसके उमरा के पास भेजा, मगर इन लोगों ने इनका बिल्कुल हक अदा न किया। सो देखिए इन मफसदों का क्या अंजाम हुआ। और मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए फिरौन, मैं रब्बुल आलमीन की तरफ से पैगंबर हूँ। मेरे लिए यही शायान है कि बजस सच के अल्लाह की तरफ कोई झूठी बात मंसूब ना करूं। मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक बड़ी दलील लाया हूँ, सो तुम बनी इसराइल को मेरे साथ भेज दो। अब फिरौन ने कहा कि अब आप जो मुआवजा लेके आए हैं इसको पेश कीजिए अगर आप सच्चे हैं। बस आपने अपना असा डाल दिया, सो दफतन वो साफ एक अस्तहा बन गया। अब वो उनके पास जो असा था जिसको वो होल्ड किए हुए थे, तो जब फिरौन ने कहा तो उन्होंने असा अपना जमीन पे फेंका तो वो इतना बड़ा अस्तहा होता है, बहुत बड़ा सांप बन गया। तो फिरौन ने क्या कहा, अब कभी भी नबियों के मौत से देख के अब क्या होता था कि वो कहते थे ये तो जादू है। अब वही चीज फिरौन ने भी कही और अपना हाथ बाहर निकाला, सो वो यकायक सब देखने वालों के रूबरू बहुत ही चमकता हुआ हो गया। कौम फिरौन में जो सरदार लोग थे उन्होंने कहा कि ये वाकई बड़ा सख्त जादूगर है, ये चाहता है कि तुमको तुम्हारी सरजमीन से बाहर कर दे। सो तुम लोगों का क्या मशवरा है? उन्होंने कहा कि आप इनको और उनके भाई को मोहलत दीजिए और शहर में हरकारों को भेज दीजिए।
اب यहाँ पे देखिए कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने अगर मुसलमान अपना काम करना छोड़ दें, अल्लाह सुब्हाना ताला का पैगाम देना छोड़ दें, तो अल्लाह सुब्हाना ताला को कोई परवाह नहीं है। अल्लाह सुब्हाना ताला अपना काम काफिरों से भी करवा लेते हैं, और यहाँ पे उसकी दलील है। देखिए मूसा अलैहिस्सलाम तो एक अपने भाई को लेके गए थे ना उसके दरबार में। अब अल्लाह सुब्हाना ताला ने क्या किया कि फिरौन ने अपने दरबारियों को कहा कि सारे शहर में ये ऐलान कर दो कि सब लोग जो है वो इस दिन इस जगह पे जमा होंगे, और जो जादूगर है उनमें और फिरौन में उनमें और मूसा अलैहिस्सलाम में मुकाबला होगा। अब देखिए जब मुकाबला हुआ तो डेफिनेटली वो आगे आप पढ़ेंगे कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपना असा फेंका था तो क्या हुआ था कि सबके सामने ये जाहिर हो गया कि अल्लाह सुब्हाना ताला की एक जात है और फिरौन जो है वो उनका खुदा नहीं है। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने खुद ही से ऐसा सबब बना दिया कि उन्होंने सब लोगों को एक जगह जमा कर दिया और तबलीग का हक अदा हो गया। अब देखिए कि इन आयात से क्या पता चलता है कि उन्होंने कहा कि आप इनको और इनके भाई को मोहलत दीजिए और शहर में हरकारों को भेज दीजिए कि वो सब माहिर जादूगरों को आपके पास लाकर हाजिर कर दें। और इसके बाद क्या हुआ था कि और वो जादूगर फिरौन के पास हाजिर हुए, कहने लगे कि अगर हम गालिब आ गए तो हमारे लिए क्या सिला मिलेगा हमें। फिरौन ने कहा कि हाँ, तुम हमारे मुकर्रब लोगों में शामिल हो जाओगे। इन जादूगरों ने अर्ज किया कि ए मूसा, ख्वाह आप डालिए या हम डालते हैं। अब एक दूसरे के सामने आ गए और मूसा अलैहिस्सलाम से जादूगरों ने कहा कि पहले आप अपनी बारिश शुरू करेंगे कि हम करते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम ही डालो। बस जब उन्होंने डाला तो लोगों की नजर बंद कर दी। अब देखिए यहाँ पे जादू की बात हो रही है। जादू एक्चुअली कुछ नहीं कर सकता, लोगों की नजर बंद कर देते हैं जिससे लोगों को ये लगता है कि ये चीज ऐसे हो रही है। और इसी की यहाँ पे निशानदेही भी है कि लोगों की नजर बंद कर दी और इस पर हैबत गालिब आ गई और इस तरह का बड़ा जादू दिखाया। और फिर उसके बाद और हमने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपना असा डाल दीजिए। सो असा का डालना था कि उसने सारे के सारे बने हुए खेल को निगल लिया। यानी जब उन्होंने अपनी जो भी हाथ में कंकरियां पकड़ी हुई थी जब उन्होंने फेंकी तो वो सारे छोटे 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 सांप बन गए। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपना अस्ता वो अपना जो उनके असा था वो मारा तो वो एक बड़ा सा सांप बन गया और वो सारे छोटे छोटे सांपों को खा गया। बस हक जाहिर हो गया और उन्होंने जो कुछ बताया था वो सब जाता रहा। बस वो लोग इस मौका पर हार गए और खूब जलील हो गए, क्योंकि जादूगर थे ना, उनको ये समझ आ गई कि जो मूसा के पास है वो जादू नहीं है, वो जो भी कह रहे हैं वो एक्चुअली वो मौजज़ा है। तो अब वो सब जादूगर सजदे में गिर गए, कहने लगे कि हम ईमान लाए रब्बुल आलमीन पर, जो मूसा और हारून का भी रब है। फिरौन कहने लगा कि तुम मूसा पर ईमान लाए हो बगैर इसके कि मैं तुमको इजाजत दूं। बेशक ये साजिश थी जिस पर तुम्हारा अमल दरामद हुआ इस शहर में, ताकि तुम सब इस शहर से यहाँ के रहने वालों को बाहर निकाल लो। और सो अब तुम्हें इस हकीकत का मालूम हो गया है और मैं ये जान गया हूं कि तुम्हारा क्या इरादा है। तो सो मैं तुम्हारे एक तरफ के हाथ और दूसरी तरफ के पांव काट दूंगा, फिर तुम सबको सूली चढ़ा दूंगा। अब मूसा उनको डराने लगा कि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारे साथ ऐसे करूंगा। उन्होंने जवाब दिया कि हम मरकर अपने मालिक ही के पास तो जाएंगे। अब देखिए कि उनका भी हौसला कितना था कि मूसा अलैहिस्सलाम के साथ खड़े हो गए और उनके साथ उन्होंने ये कह दिया कि अगर तुम हमें मार भी दोगे तो क्या फर्क पड़ता है, हमने जाना तो अपने रब ही के पास है। और तूने हम में कौन सा ऐप देखा वजह से इसके कि हम अपने रब के अहकामात पर ईमान ले आए हैं। जब वो हमारे पास आए और फिर उन्होंने दुआ क्या की, क्योंकि उनको डर तो था ना, देखिए सामने फिरौन था, तो अपने लिए हिम्मत की दुआ की है कि या रब्बुल आलमीन, ए हमारे रब, हमारे ऊपर सब्र का फैजान फरमा, हम पर सब्र उंडेल दे और हमारी जान हालत इस्लाम पर ही निकालना। तो रब्बना अफरिग अलैना सब्रन व तवफ़ना मुस्लिमीन। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करने लगे और कौम फिरौन के सरदारों ने कहा कि क्या आप मूसा अलैहिस्सलाम और इसकी कौम को यूं ही रहने देंगे कि वो मुल्क में फसाद करते फिरे और वो आपको और आपके जो जितने भी लोग हैं और आपके माबूदों को तर्क कर दें। फिरौन ने कहा कि हम अभी इन लोगों के बेटों को कत्ल करना शुरू कर देंगे और औरतों को जिंदा रखेंगे और हमको ये सब करने का जोर है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया कि अल्लाह ताला का सहारा हासिल करो सब्र के साथ, ये जमीन अल्लाह ताला की है,
अब देखिए कि मूसा अलैहिस्सलाम अकेले तन तनहा, और उनको अपनी पूरी जो वहाँ पे कौम थी, बनी इसराइल के लोग थे, वो तो वहाँ के गरीब लोग थे ना, और उनको वो सहारा क्या दे रहे हैं कि ये ज़मीन तो अल्लाह की है। आज आज फ़िरौन इस पे बादशाह बन के बैठा हुआ है, रब बन के बैठा हुआ है, तो कल को ये ज़मीन तुम्हें भी मिल सकती है, लेकिन तुम्हें इस्तकामत से काम लेना होगा। तो ये ज़मीन अल्लाह की है, अपने बंदों में जिसको चाहे वो मालिक बना दे, और आखिर कामयाबी इन्हीं की होती है जो अल्लाह से डरते हैं। कौम के लोग कहने लगे कि हम तो हमेशा मुसीबत ही में रहे, आपकी तशरीफ आवरी से कबल भी और आपकी तशरीफ आवरी के बाद भी। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बहुत जल्द अल्लाह तुम्हारे दुश्मन को हलाक कर देगा, और बजाय इनके तुमको इस सरजमीन का खलीफा बना देगा, और फिर तुम्हारा तर्ज अमल देखेगा। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला से मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि वो तुम्हें इसका खलीफा बना देगा, तुम्हें सब कुछ अता कर देगा, लेकिन उसके साथ शर्त क्या थी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर तुम्हारा तर्ज अमल देखेगा कि तुम अल्लाह की बात मानते हो कि नहीं मानते। और हमने फ़िरौन वालों को मुब्तला किया कहत साली में और फलों की कम पैदावारी में, ताकि वो नसीहत कबूल करे। सो जब इन पर खुशहाली आ जाती तो कहते कि ये तो हमारे हमारे लिए होना ही था, और अगर इन पर कोई बदहाली पेश आती तो मूसा अलैहिस्सलाम और उसके साथियों को नहूसत बताते। याद रखो कि इनकी नहूसत अल्लाह के पास है, लेकिन इनमें से अक्सर लोग नहीं जानते, और यूं कहते कैसी ही बात हमारे सामने लाओ कि इनके जरिए से हम पर जादू चलाओ, जब भी हम तुम्हारी बात हरगिज नहीं मानेंगे। अब वो मूसा अलैहिस्सलाम के लोग जो फिरौन के लोग ये कहते थे कि हम किसी भी सूरत में तुम लोगों की बात नहीं मानेंगे। फिर हमने इन पर तूफान भेजा, और टिड्डियों और घुन का कीड़ा और मेंढक और खून, कि ये सब खुले खुले मौजे थे। सो वो तकब्बर करते रहे, और वो लोग कुछ थे ही जराइम पेशा लोग, और जब इन पर कोई अजाब वाक़े होता तो यूं कहते कि ए मूसा, हमारे लिए अपने रब से इस बात की दुआ कीजिए जिसका आपसे उसने वादा कर रखा है। अगर आप इस अजाब को हमसे हटा देंगे तो हम जरूर बर जरूर आपके कहने पर ईमान ले आएंगे, और हम बनी इसराइल को भी रहा करके आपके हमराह कर देंगे। फिर जब इनसे इस अजाब को एक खास वक्त तक कि इस तक पहुंचना था वो हटा देते, तो वो फौरन ही अहद शिकनी करने लगते। और जब इन पर कोई अजाब वाक़या होता तो यूं कहते कि ए मूसा, हमारे लिए अपने रब से इस बात की दुआ कर दीजिए जिसका उसने आपसे वादा कर रखा है। अगर आप इस अजाब को हमसे हटा दें तो हम जरूर जरूर आपके कहने से ईमान ले आएंगे, और हम बनी इसराइल को भी रहा कर देंगे और आपके हमरा भेज देंगे। फिर जब इनसे इसका अजाब खत्म कर दिया जाता और एक खास वक्त तक उसको हटा देते तो फौरन ही अहद शिकनी करने लगते। फिर हमने इनसे बदला लिया, यानी इनको दरिया में गर्क कर दिया, इस सबब से कि वो हमारी आयात को झुटलाते थे और उनसे बिल्कुल ही गफलत बरतते थे। और हमने इन लोगों को, जो कुछ बिल्कुल कमजोर शुमार किए जाते थे, इस सरजमीन के पूरब पिछम का मालिक बना दिया। देखें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब उन पे इतना अजाब नाजिल किया था तो इतने कमजोर लोग थे जो उनके काम करने वाले थे। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वो सारी सरजमीन का अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको मालिक बना दिया जिसमें हमने बरकत रखी थी, और आपके रब ने नेक वादा बनी इसराइल के हक में इनके सब्र की वजह से पूरा किया। और हमने फिरौन को और उसकी कौम के कारखानों को और जो कुछ वो ऊंची ऊंची इमारतें बनाते थे सब कुछ दरम बरम कर दिया, और हमने बनी इसराइल को दरिया से पार उतार दिया। फिर इन लोगों का एक गिरोह एक कौम पर गुजर हुआ जो अपने चंद बुतों पर लगे बैठे थे। कहने लगे, ए मूसा, हमारे लिए भी एक माबूद ऐसा ही मुकर्रर कर दे जैसा इनका ये माबूद है। आपने फरमाया कि क्या वाकई तुम में से बड़े जाहिल लोग हो। देखिए अब क्या हुआ था कि मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेके जा रहे हैं। अब इतने उन्होंने अपनी आंख से मौजज़ा देखा कि जो समंदर था वो दो हिस्से में हो गया, और आगे जा रहे हैं तो उन्होंने देखा कि छोटे से कुछ लोग बैठे हुए हैं, बुत सामने रखे हुए हैं, उसकी पूजा करें। तो अब मूसा से वहां पे मांगना शुरू कि मूसा हमारे पास भी ऐसा ही खुदा बना दे जिसकी हम इबादत करें। अब मूसा अलैहिस्सलाम को सब गुस्सा आया, उन्होंने कहा कि तुम इतने जाहिल लोग हो कि तुम मौजज़ा देखने के बावजूद ऐसी हरकतें कर रहे हो। आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला बताते हैं ये लोग जिस काम में लगे हैं ये तबागुन है। ये मूसा अलैहिस्सलाम उनको बता रहे हैं, और उनका ये काम महज बेबुनियाद है। फरमाया, क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला के सिवा किसी और को महबूद तजवीज कर दूं, हालांकि उसने तुमको तमाम जहान वालों पर फजीलत दी है। और वो वक्त याद करो जब हमने तुमको फिरौन वालों से बचा लिया।
जो तुमको बड़ी सख्त तकलीफें पहुंचाते थे, तुम्हारे बेटों को कत्ल कर डालते और तुम्हारी औरतों को जिंदा रखते थे। और फिर इसने तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे लिए बड़ी आजमाइश थी। अब इतनी आजमाइश के बावजूद मूसा उनको समझा रहे हैं कि देखो ये अमल गलत है, क्योंकि अब इतनी देर तक वो फिरौन के साथ रहे और उसके महकूम रहे और वहां पे उनके काम करते थे। उनकी ज़हनियत जो थी अभी तक ऐसी थी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे कह रहे हैं कि हमने मूसा अलैहिस्सलाम से 30 रातों का वादा किया। अब यहाँ पे बात आ रही है कि जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ये वादी तीम में चले गए थे, अब वादी तीम में तो एक पूरा ग्रोह का ग्रोह वहां चला गया ना, अब उनको एक पूरी उम्मत बनाना था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पे बुलाया 40 रातों के लिए और वहां पे उनको शरीयत दी थी। तो उसी का जिक्र अब इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कि हमने मूसा अलैहिस्सलाम से 30 रातों का वादा किया और 10 रातें मजीद से इन 30 रातों को पूरा किया। सो इनके परवरदिगार का वक्त पूरा 40 रातों का हो गया। और मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम से कहा कि मेरे बाद इनका इंतजाम रखना और इस्लाह करते रहना और बदनज़म लोगों की राय पर अमल ना करना। फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम हमारे वक्त पर आए और इनके रब ने इनसे बातें की, तो अर्ज किया कि ए मेरे परवरदिगार, अपना दीदार मुझको करवा दीजिए। अब देखिए मूसा अलैहिस्सलाम कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उनसे बात कर रहे हैं, अब उनके दिल में और शौक पैदा हुआ कि मैं अपने रब को देखूं कि वो कैसा है। तो अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि मुझे कि मुझे अपना दीदार करवा दीजिए। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि मैं आपको, वो मूसा कहते हैं कि मैं आपको एक नजर देख लूं। इरशाद हुआ कि तुम मुझे हरगिज नहीं देख सकते, लेकिन तुम इस पहाड़ की तरफ देखो, देखते रहो। अगर इसकी जगह पर ये अपनी जगह बरकरार रखा तो फिर तुम भी मुझे देख सकोगे। अब ये वही वाकया है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपनी तजल्ली जब पहाड़ पर डाली थी तो वो रेजा रेजा हो गया। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, बस जब इनके रब ने पहाड़ पर तजल्ली फरमाई तो तजल्ली ने इसके परखचे उड़ा दिए और मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर गए। फिर जब होश में आए तो अर्ज किया, बेशक मैं आपको पाक समझता हूँ, मैं आपके जनाब में तौबा करता हूँ और मैं सबसे पहले आप पर ईमान लाने वाला हूँ। इरशाद हुआ कि ए मूसा, मैंने पैगंबरी और अपनी हम कलामी से और लोगों पर तुझको इम्तियाज बना दिया। तो जो कुछ मैं तुझको अता कर रहा हूँ उसको ले ले और अल्लाह का शुक्र अदा कर। और हमने चंद तख्तियों पर हर किस्म की नसीहत और हर चीज की तफसील लिखकर उनको दे दी। तुम इसको पूरी ताकत के साथ थाम लो और अपनी कौम को हुक्म करो कि इनके अच्छे अच्छे अहकामात पर अमल करें। अब बहुत जल्द तुम लोगों को इन बेहुक्मों का मुकाम दिखाता हूँ। मैं ऐसे लोगों को अपना अहकाम से बरगज़श्ता ही रखूंगा जो दुनिया में तकब्बर करते हैं, जिसका इनको कोई हक हासिल नहीं है। और अगर तमाम निशानियां देख लें तब भी वो ईमान नहीं लाएंगे, और अगर हदायत का रास्ता देख लें तो इनको अपना तरीका ना बनाएंगे, और अगर गुमराही का रास्ता देख लें तो इसको अपना तरीका बना लेंगे। ये इस सबब से है कि उन्होंने हमारी आयात को झुटलाया और वो इससे गाफिल रहे। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला की आयात को झुटलाने की वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो गुमराही में पड़ गए और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला के अजाब उनके ऊपर मुसल्लत हो गया। तो आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, और ये लोग जिन्होंने हमारी आयात को और क़यामत के पेश आने को झुटलाया, इनके सब काम गारित हो गए। इनको वही सजा दी जाएगी जो कुछ ये करते थे। और मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने इनके बाद अपने जेवरों का एक बछड़ा माबूद ठहरा लिया। अब देखिए मूसा अलैहिस्सलाम तूर पर गए हैं और बाद में अपने भाई को वहां छोड़ के गए हैं कि इनका तुमने ध्यान रखना है। और जैसे ही वो गए तो उसके बाद सामरी ने उनको बहका दिया और उनको कहा कि तुम्हारे पास जितना जेवर है उसको इकट्ठा करो, और उससे उसने एक बछड़ा बना दिया जिससे एक आवाज सी निकलती थी। अब यहाँ पे उसी के बारे में है कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने इनके बाद अपने जेवरों का एक बछड़ा महबूद ठहरा लिया जो कि एक कालिब था जिसमें से एक आवाज आती थी। क्या उन्होंने ये नहीं देखा कि वो इनसे बात नहीं करता और ना ही उनकी कोई राह बतलाता है? इनको उन्होंने माबूद करार दिया और वो बड़ी बेइंसाफी का काम कर रहे थे। और जब नादिम हुए और मालूम हुआ कि वाकई वो लोग गुमराही में पड़ गए तो कहने लगे कि अगर हमारा रब हम पर रहम ना करे और हमारे गुनाह माफ ना करे तो हम तो बिल्कुल ही गए गुजरे हो जाएंगे। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम की तरफ वापस आए गुस्से और रंज में भरे हुए, तो फरमाया कि तुमने मेरे बाद ये बड़ी बुरी जानशीनी की। अपने भाई से कह रहे हैं
کیا اپنے رب کے حکم سے پہلے ہی تم نے جلدبازی کر لی اور جلدی سے تختیاں ایک طرف رکھی؟ مطلب ان کو اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے تختیاں ایک سائڈ پہ رکھی اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر اس کو اپنی طرف گھسیٹنے لگے۔ انہیں غصہ آیا نا، تو ان کے بھائی اپنی طرف گھسیٹنے لگے اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر ان کو اپنی طرف گھسیٹنے لگے۔ ہارون علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے ماں جائے، دیکھیں کتنی خوبصورتی سے بلا رہے ہیں نا کہ اے میرے ماں جائے، ان لوگوں نے مجھ کو بے حقیقت سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر ڈالے، تو مجھ پر دشمنوں کو مت ہنسا اور مجھ کو ان ظالموں میں مت شمار کر، میں ایسا کرنے والا نہیں ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، میری خطا معاف فرما اور میرے بھائی کی بھی، اور ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل فرما، اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ بے شک جن لوگوں نے گائے کی پوجا کی تھی، ان پر بہت ہی جلد اس کے رب کی طرح سے غضب اور ذلت اس دنیا میں بھی انہیں پڑی، اور ہم نے اس کی جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان کو بے انتہا سزا دی۔ اور جن لوگوں نے گناہ کے کام کیے پھر وہ ان کے بعد توبہ کر لے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر بات میں آپ دیکھیے گا کہ جہاں پہ اللہ کا غضب آتا ہے نا، اللہ کی رحمت ساتھ ہی آ جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے گناہ کے کام کیے پھر وہ اس کے بعد توبہ کر لے اور ایمان لے آئے، تو تمہارا رب اس توبہ کے بعد گناہ معاف کرنے والا ہے اور بڑی رحمت کرنے والا ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ختم ہوا تو ان تختیوں کو اٹھا لیا اور ان کے مضامین میں ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے تھے ہدایت و رحمت ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے 70 آدمی اپنی قوم میں سے ہمارے وقت معین کے لیے منتخب کیے۔ اب یہاں پہ کیا ہوا کہ جب موسیٰ واپس آتے ہیں تختیاں لے کر، تورا لے کے واپس آتے ہیں، تو ان کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ موسیٰ ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ تمہارا رب جو ہے وہ تم سے کیسے بات کرتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پہ جو 70 آدمیوں کا ایک گروہ لیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہا کہ یہ آپ سے ملنا، مطلب یہ آپ کی آواز سننا چاہتے ہیں، ان کو یقین نہیں ہے۔ تو جب وہ وہاں پہ جاتے ہیں تو جب وہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں تو پھر اب یہ بھی کہنے لگے کہ ہمیں رب کو دکھاؤ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہو کہ ہم ان کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اب یہ پھر واقعہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غصہ ہوتا ہے، پھر وہ کیسے ایک بجلی چمکتی ہے تو یہ سارے 70 کے 70 لوگ جو ہے وہ مر جاتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو جب ہوش آتا ہے تو وہ گھبرا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ کچھ لوگوں کی غلط باتوں کی وجہ سے، کیونکہ سب لوگوں نے نہیں کہا تھا، ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا تھا، تو آپ نے سب کو مار دیا، اب میں واپس جا کے قوم کو کیا کہوں گا؟ وہ تو بالکل مجھ پہ یقین نہیں کریں گے۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ سے زندہ کیا۔ تو اب وہی واقعہ یہاں پہ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے 70 آدمی اپنی قوم میں سے ہمارے وقت معین کے لیے منتخب کیے۔ جب ان کو زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے، اے میرے پروردگار، اگر تجھ کو یہ منظور ہوتا تو اس سے قبل ہی ان کو اور مجھ کو ہلاک کر دیتا۔ کیا تو ہم میں سے چند بیوقوفوں کی حرکت پر سب کو ہلاک کیے دیتا ہے؟ یہ واقعہ محض تیری طرف سے ایک امتحان ہے، ایسے امتحانات سے جس کو چاہے گمراہی میں ڈال دے اور جسے چاہے ہدایت پر قائم رکھے، اور تو ہی تو ہمارا کارساز ہے، بس ہم پر مغفرت اور رحم فرما، اور تو سب کو معافی دینے والا اور تو بہت کارساز ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں، اور ہم لوگوں کے نام دنیا میں بھی نیک حالی لکھ دے، اور موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کے نام دنیا میں بھی نیک حالی لکھ دے اور آخرت میں بھی، ہم تیری طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ اور اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں کہ میں اپنا عذاب اس پر واقع کرتا ہوں جس پر میں چاہتا ہوں، اور میری رحمت تمام اشیاء پر محیط ہے۔ تو وہ رحمت ان لوگوں کے نام ضرور لکھوں گا جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیکھیں یہ وعدہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے کوئی نا امید نہ ہو، کہ وہ لوگ جو اللہ کی آیات پر یقین رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت ضرور ان پہ نازل کرے گا۔ وہ لوگ ایسے رسول نبی امی کا اتباع کرتے ہیں جن کو وہ لوگ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ دلیل دے دی نا کہ ان کی تورات اور ان کی انجیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہوا تھا، کہ اللہ نے کہا کہ رسول نبی امی کا اتباع کرتے ہیں جن کو وہ لوگ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔
اور باتیں کیا تھے وہ انکو نیک باتوں کا حکم فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کہتے ہیں، اور بری باتوں سے روکتے ہیں، وہ اور کیا کہتے ہیں ان کو، اور پاکیزہ چیزوں کو حلال بتاتے ہیں اور گندی چیزوں کو ان پر حرام بتاتے ہیں، اور ان لوگوں پر جو بوجھ اور توق تھے وہ ان کو دور کرتے ہیں، جو انہوں نے اپنے آپ سے اپنے اوپر مشکلیں قائم کر لی تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ ان کو آسان کرتے ہیں۔ جو لوگ اس نبی پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی حمایت کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں اور اس نور کا اتباع کرتے ہیں جو ان کے ساتھ بھیجا گیا، ایسے لوگ پوری فلاح پانے والے ہیں۔ دیکھیں، فلاح پانے کا، کامیابی کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورا فارمولا بتا دیا کہ جو نبی پر ایمان لاتے ہیں، ان کی حمایت کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں اور اس نور کا اتباع کرتے ہیں، مینس قرآن ہے نا نور، کہ اس کا اتباع کرتے ہیں اور ان کے جو اس کے ساتھ بھیجا گیا ہے، ایسے لوگ پوری فلاح پا جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کہہ دیجئے اے نبی کہ اے لوگو، میں تم سب کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف بھیجا ہوا ہوں۔ دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کی طرف نہیں بھیجے گئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو تمام دنیا کے لیے بھیجا ہے۔ تو یہ اس کی دلیل ہے یہ آیت کہ میں تم سب کی طرف اس اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہوں جس کی بادشاہی تمام آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ زندگی وہی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور اس کے نبی امی پر، جو کہ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے احکامات پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان کا اتباع کرو۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں تاکہ تم راہ پا جاؤ۔ اور قوم موسیٰ میں سے ایک جماعت ایسی بھی ہے جو حق کے مطابق ہدایت کرتی ہے اور اس کے مطابق انصاف بھی کرتی ہے۔ ہم نے ان کو 12 خاندانوں میں تقسیم کر کے سب کی الگ الگ جماعت مقرر کر دی ہے، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ جبکہ ان کی قوم نے ان سے پانی مانگا کہ آپ عصا کو فلاں پتھر پر مارو، پس فوراً اسے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ ہر شخص نے اپنے پانی پینے کا موقع معلوم کر لیا، اور ہم نے ان پر ابر کا سایہ فگن کیا اور ان کو من و سلوہ پہنچایا، اور یہ نفیس کھانے تھے جو ان کو دیے، جو کہ ہم نے تم کو دیے، اور انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا لیکن اپنا ہی نقصان کر رہے تھے۔ اب کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی، تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس جائیے، آپ اپنے اللہ کو کہیے کہ اب ہم تنگ آ گئے یہ کھانا کھا کے، ہمیں تو چاہیے کہ وہ جو ہم نے سورہ بقرہ میں نہیں پڑھا تھا کہ ہمیں تو چاہیے کہ ہمیں دال چاہیے، ہمیں ککڑی چاہیے، ہمیں جو زمین کی سبزیاں ہم نے وہ کھانی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ان کو حکم دیا گیا کہ تم لوگ اس آبادی میں جا کر ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ان کو کہو کہ اب چلے جائیں، وہ بیت المقدس تو انہی کا شہر تھا کہ وہاں جاؤ گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب کیونکہ جب وہ اپنے شہر سے نکلے تھے، کب نکلے تھے انشاءاللہ جہاں آئے گا میں آپ کو بتاؤں گی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد جب یہ سارے وہاں سے نکلے تھے تو وہاں پہ دوسری قوم نے اپنا قبضہ کر لیا تھا، اور اب وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں کہ جب ان کو حکم دیا گیا کہ تم لوگ اس آبادی میں جا کر رہو اور کھاؤ اس سے جس جگہ تم رغبت کرو، اور زبان سے یہ کہتے جانا کہ توبہ ہے، اور جھکے جھکے دروازے میں داخل ہونا، ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے، جو لوگ نیک کام کریں گے ان کو مزید دیں گے۔ بدل ڈالا ان ظالموں نے ایک لفظ کو۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ان کو کہا تھا نا کہ وہاں جاتے ہوئے اپنا استغفار کرتے ہوئے جانا، تو انہوں نے وہ ورڈ ہی بدل ڈالا۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی کی بات کر رہے ہیں، اور کلمہ جو خلاف تھا، اس کلمے کے جس کی ان کو کہا گیا تھا، انہوں نے اسی کو بدل ڈالا۔ اس پر ہم نے ان پر ایک آفت سمائی بھیجی، اس وجہ سے کہ وہ حکم کو ضائع کر رہے تھے، اور آپ ان لوگوں سے اس بستی کے رہنے والوں کا جو کہ دریائے شور کے قریب آباد تھے، اس وقت کا حال پوچھئے جبکہ وہ ہفتے کے بارے میں حد سے نکل رہے تھے۔ اب دیکھیے یہ ہفتے کا جو قصہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا جس آزمانے کے لیے تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ مچھلیوں کو کوئی کانٹے نکل آئے تھے یا کوئی زہر آ گیا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ وہ اللہ کا حکم مانتے ہیں کہ نہیں۔ تو انہوں نے جب ان کو منع کیا اور اسی دن مچھلیاں ابل کے باہر آتی تھی، تو انہوں نے کیا طریقہ کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس دن منع کیا تھا اسے ایک دن پہلے وہاں پہ نیٹ لگاتے تھے، اور اس دن مچھلیاں نہیں پکڑتے تھے، اسے اگلے دن جا کے، کیونکہ مچھلیاں پانی اتنی زیادہ زور سے آتا تھا کہ وہ نیٹ کے اندر مچھلی رہ جاتی تھی، پانی بہہ جاتا تھا۔
اب وہ جو چلاکی کر رہے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بتاتے ہیں کہ جبکہ وہ ہفتے کے بارے میں حد سے نکل رہے تھے، جبکہ ان کو ہفتے کے روز تو ان کی مچھلیاں ظاہر ہو کر ان کے سامنے آتی، اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو ان کے سامنے نہ آتی تھی۔ ہم ان کو اس طرح آزمایا کرتے تھے اس سبب سے کہ وہ بے حکمی کرتے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے تھے۔ اور جبکہ ان میں سے ایک جماعت نے یوں کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ بالکل ہلاک کرنے والا ہے۔ اب کیونکہ یہ 3 گروہ میں بٹ گئے تھے۔ ایک گروہ جو تھا وہ ان کو منع کرتا تھا کہ دیکھو اللہ کا یہ حکم ہے، تم نہیں کرو، تم پہ عذاب آئے گا۔ اور ایک گروہ وہ تھا جس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بات کریں، وہ کہتے تھے کیوں منع کرتے ہو، انہوں نے تھوڑی باز آنا ہے، اب ہمارا کیا ہے، ہم تو نہیں نہ کرے، اللہ نے کچھ نہیں کرنا۔ تو ہوا کیا تھا کہ وہ جو گروہ منع کرا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو تو کچھ نہیں کہا، وہ بچ گئے، لیکن جو ان کو منع نہیں کر رہا تھا، حالانکہ خود نہیں کر رہے تھے، وہ اور وہ جو کرنے والے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دونوں کو بندر بنا دیا تھا۔ اور یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ کہتے ہیں، اور جبکہ ان میں سے ایک جماعت نے یوں کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ پاک ہلاک کرنے والا ہے یا ان کو سخت سزا دینے والا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے رب کے روبرو عذر کرنے کے لیے، اس لیے کہ شاید یہ ڈر جائیں۔ سو جب وہ ان کو بھول گئے جو ان کو سمجھایا جاتا تھا، تو ہم نے ان لوگوں کو تو بچا لیا جو اس بری عادت سے منع کیا کرتے تھے، اور ان لوگوں کو جو کہ زیادتی کرتے تھے ایک سخت عذاب نے پکڑ لیا، اس وجہ سے کہ وہ بے حکمی کیا کرتے تھے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان دونوں کو، جو ان کو منع نہیں کر رہے تھے اور جو دوسروں کو کہتے تھے کہ تم ان کو کیوں منع کر رہے ہو، اور ان لوگوں کو آج دیکھیے، اب اپنے اوپر ذرا بات رکھ کے دیکھیے کہ ہم کبھی کسی کو کبھی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے دوست کہتے ہیں یار چھوڑو، تم کیوں اس کے پیچھے پاگل ہو رہی ہو، تم کیوں اس کو بتا رہی ہو، اس نے کون سا مان جانا ہے۔ یہ بالکل وہی بات ہے۔ اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یعنی جب وہ جس کام سے ان کو منع کیا گیا تھا اس میں حد سے نکل گئے، تو ہم نے ان کو کہہ دیا کہ ذلیل بندر بن جاؤ۔ اور وہ وقت یاد کرنا چاہیے کہ آپ کے رب نے یہ بات بتلا دی کہ وہ ان یہودیوں پر قیامت تک ایسے شخص کو ضرور مسلط کرتا رہے گا جو ان کو سزائے شدید تکلیف پہنچاتے رہیں گے۔ بلا شبہ ان کا رب جلد ہی سزا دیتا رہے گا، اور بلا شبہ وہ واقعی بڑی مغفرت والا اور رحم والا ہے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک طرف تو اپنا غضب، اپنا غصہ ظاہر کر رہے ہیں نا کہ ان پر ایسا ہوگا، ان پہ سزا ہوگی، اور ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر وہ معافی مانگ لیں، اگر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف آ جاتے ہیں تو اللہ بڑی مغفرت والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور ہم نے دنیا میں ان کو مختلف جماعتیں کر دی، بعض ان میں سے نیک تھے اور بعض ان میں سے اور طرح کے تھے۔ اور اس کے بعد اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے خوشحالیوں کو بدحالی میں آزماتے رہے کہ شاید وہ باز آ جائیں، کہ ان کے حالات اچھے تھے اور کبھی ان کو اچھے حالات سے اور کبھی ان کو برے حالات سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آزمایا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب آزمائش آتی ہے تو ضروری نہیں کہ مشکل کی صورت میں آئے، کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ بے شمار عنایتیں کر کے بھی آزماتا ہے کہ میرا بندہ میرا شکر گزار ہوتا ہے کہ نہیں۔ آزمائش دو ہی ہے، یہ صبر ہے یا شکر ہے۔ اگر مشکل آتی ہے بندہ صبر کرتا ہے، اگر اللہ نعمتیں عطا کرتا ہے بندہ اس وقت شکر کر جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر بے انتہا بندے کو انعامات دیتے ہیں۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر ان کے بعد ایسے لوگ ان کے جانشی ہوئے کہ وہ اس دنیا فانی کا مال متاع لے لیتے اور کہتے ہیں کہ ہماری ضرور مغفرت ہوگی، حالانکہ اگر ان کے پاس ویسا ہی مال آنے لگے تو بھی وہ لے لیں۔ کیا ان سے اس کتاب کے اس مضمون کا عہد نہیں لیا گیا تھا؟ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ان کی توراہ کی بات کر رہے ہیں کہ کیا ان سے عہد نہیں لیا گیا تھا کہ اللہ کی طرف بجز حق بات کی اور کسی بات کی نسبت نہ کرنا؟ تو انہوں نے اس کتاب میں جو کچھ تھا اس کو پڑھ لیا، اور آخرت والا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو تقوی رکھتے ہیں۔ پھر کیا تم نہیں سمجھتے ہو؟ اور جو لوگ کتاب کے پابند ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، ہم ایسے لوگوں کو جو اپنی اصلاح کریں ثواب ضائع نہیں کریں گے۔ دیکھیں یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ جو نیک ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو اپنی اصلاح کر لیں ہم ان کو ضرور ثواب دیں گے۔ اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب ہم نے پہاڑ کو اٹھا کر سائبان کی طرح ان کے اوپر معلق کر دیا، اور ان کو یقین ہو گیا
کہ اب ان پر گرا اور کہا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اسے مضبوطی کے ساتھ قبول کرو اور یاد رکھو جو احکام اس میں ہے، اس سے توقع ہے کہ تم متقی بن جاؤ۔ دیکھیے آج یہ آپ اس بات کو اپنے اوپر لیجئے کہ تورا کیونکہ انہوں نے چھوڑ دیا تھا، پڑھتے نہیں تھے، عمل نہیں کرتے تھے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک ایگزامپل کے طور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بات کریں کہ پہاڑ جیسے ان کے سر پہ کھڑا کر دیا، کوئی مصیبت آئی ہوگی کہ ان کے سر پہ کھڑا کر دیا کہ پکڑو اس کتاب کو، کیونکہ اگر تم اس کو پکڑتے ہو تو متقی بن جاؤ گے۔ آج ہم مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ اب جب مشکل آتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام کیا ہوتا ہے کہ اس کتاب کو پکڑو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم اس پہ عمل کرو گے تو تمہیں فائدہ ہوگا، تم متقی بن جاؤ گے۔ اور جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور انہی کے متعلق اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اب یہاں پہ وعدہ الست کی بات ہو رہی ہے۔ سب نے جواب دیا کیوں نہیں، ہم سب گواہ بنتے ہیں تاکہ تم لوگ قیامت کے روز یوں نہ کہو کہ ہمیں تو کچھ خبر ہی نہیں تھی۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ یا یوں نہ کہو کہ پہلے شرک تو ہمارے بڑوں نے کیا اور ہم ان کے بعد ان کی نسل میں سے ہوئے، سو کیا ان کی غلط کاریوں کا فعل پر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ ہمیں ہلاک کریں گے؟ ہم اس طرح آیات کو صاف صاف بیان کرتے ہیں تاکہ وہ باز آ جائیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر روح نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ وعدہ لیا تھا کہ میں ان کا رب ہوں، تو وہی بات اللہ یہاں پہ یاد کرا رہے ہیں۔ اور ان لوگوں کو اس شخص کا حال بھی پڑھ کے سنائیے کہ جس کو ہم نے اپنی آیات دی، پھر وہ ان سے بالکل نکل گیا۔ جیسے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ متقی تھا، وہ نیک تھا، وہ ہماری آیات اس کو پہنچی، لیکن اس کو پڑھنے کے بعد، اس کو سمجھنے کے بعد وہ پھر اس سے نکل گیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، سو وہ گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا۔ اور اگر ہم چاہتے تو اس کو ان آیات کے بدولت بلند درجے دیتے۔ دیکھیے اگر وہ نیک ہی رہتا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم اس کو بڑے درجے دیتے، لیکن وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا، اور دنیا کی طرف بھی ایسا مائل ہوا کہ اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرنے لگا، سو اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی کہ اگر تو اس پر حملہ کرے تب بھی وہ ہانپے، اور اگر اس کو چھوڑ دے تب بھی ہانپے۔ یہی حالت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ دیکھیے اس سورہ میں ہم کتنی دفعہ پڑھے نا، آیت کو جھٹلایا، آیت کو جھٹلایا۔ آیت کو جھٹلانا کیا ہے؟ اب قرآن کے دیکھیں ہم کتنے احکامات ہیں جن کو ہم جھٹلاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں ایسے نہیں لکھا ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے تھوڑی ہمیں پکڑیں گے۔ ہم کتنی آیات کو انکار ایسے کر دیتے ہیں کہ جیسے ہم انکار کر ہی نہیں رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ہم جب بھی اگر میں آلویز یہ بات کہتی ہوں کہ اگر ہم عمل نہیں کرتے تو ہمیں یہ کہہ دینا چاہیے کہ بہت مشکل ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، انشاءاللہ ہم اس پہ عمل کریں گے۔ یہ کبھی مت کہیں کہ قرآن میں یہ لکھا نہیں ہے، یہ کبھی مت کہیں، اس کا بہت بڑا عذاب ہے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہی حالت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ سو آپ اس حال کو بیان کر دیجئے، شاید کہ وہ لوگ کچھ سمجھ جائیں، کہ آپ بیان کر دیجئے کہ آیات کو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے، شاید لوگ اس سے ڈر جائیں۔ ان لوگوں کی حالت بھی بڑی بری حالت ہے جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، اور وہ اپنا نقصان ہی کرتے ہیں۔ جس کو اللہ ہدایت کرتا ہے سو وہ ہدایت پانے والا وہی ہوتا ہے، اور جس کو وہ گمراہ کر دے سو ایسے ہی لوگ خسارے میں پڑے ہیں۔ اور ہم نے ایسے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے۔ اللہ اکبر، ربنا لا تجعلنا منہم۔ دیکھیے ہمیں نہیں پتا ہماری تقدیر کا معاملہ کیا ہے، ہمیں نہیں پتا، ہم غائب کو نہیں جانتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس انسان کو کس لیے پیدا کیا، لیکن دعا کا ہتھیار ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کبھی ایسی عذاب میں نہ ڈالے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ایسے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں جن کے دل ایسے ہیں جن سے وہ نہیں سمجھتے، مطلب ان کو دل سے وہ اللہ کی بات کو ہی نہیں سمجھتے، جن کی آنکھیں ایسی ہیں جن سے وہ نہیں دیکھتے، جن کے کان ایسے ہیں جن سے وہ نہیں سنتے۔ یہ لوگ چوپاؤں کی طرح ہیں، بلکہ یہ اس سے بھی بدتر ہیں، اور یہی لوگ غافل ہیں۔ اور اچھے اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں، سو ان ناموں سے اللہ ہی کو معصوم یاد کیا کرو، اور ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام میں کجروی کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو ان کے کیے کی سزا ضرور ملے گی۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور ہماری مخلوق میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو حق کے موافق ہدایت کرتی ہے اور اس کے موافق انصاف بھی کرتی ہے، اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں ہم ان
کو بتدریج گرفت میں لیے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. ان کو بتدریج گرفت میں لیے جا رہے ہیں اس طور پر کہ ان کو خبر بھی نہیں ہے، اور ان کو مہلت دیتا ہوں، بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے. کیا ان لوگوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی کو ذرا بھی جنون نہیں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ ان کو جنون ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ وہ غور نہیں کرتے کہ ان کو کوئی جنون نہیں، وہ تو صرف ایک صاف صاف ڈرانے والا ہے. اور کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا کہ آسمان اور زمین کے عالم میں اور دوسری چیزوں میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، اور اس بات میں کہ ممکن ہے کہ اس کے اجل قریب ہی آ پہنچی ہو، پھر قرآن کے بعد کون سی بات ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر قیامت کا وقت اچانک آ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو ان کا ایمان لانا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کو کوئی راہ پر نہیں لا سکتا، اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کی گمراہی میں بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیتا ہے. یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا. اب یہاں پہ دیکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے بارے میں کیا نشانیاں بتاتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں غائب کا علم ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اب ذرا غور کیجئے کہ یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ کب واقعہ ہوگی. آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے، اس کے وقت پر اس کو سوائے اللہ کے کوئی اور ظاہر نہیں کرے گا. وہ آسمان اور زمین میں بڑا بھاری حادثہ ہوگا، وہ تم پر محض اچانک آ پڑے گی. وہ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں جیسے گویا کہ آپ اس کے بارے میں تحقیقات کر چکے. آپ فرما دیجئے کہ اس کا علم خاص اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. آپ فرما دیجئے کہ میں خود اپنی ذات خاص کے لیے کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو کہہ دیجئے کہ میں اپنی ذات کی خاطر، اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا کوئی مالک نہیں ہوں، اور نہ ہی کسی ضرر کا، مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے چاہا ہو. اور اگر میں غائب کی باتیں جانتا ہوتا تو میں بہت سے نفع حاصل کر لیتا اور کوئی نقصان مجھ کو نہ پہنچتا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ ایک ایگزامپل کے طور پہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جیسے وہ احد کی جنگ میں گئے تھے اور وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہو گیا تھا، یا ان کو جو نقصان پہنچا تھا، اور جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہاں لوگ آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے جو لوگ ہیں، قبیلے کے لوگ ہیں، وہ مسلمان ہو گئے ہیں، تو آپ اپنے کچھ لوگوں کو ہمارے ساتھ بھیجئے جو ان کو قرآن کی تعلیم دے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ ان کے ساتھ بھیجے تھے اور انہوں نے راستے میں ان کو شہید کر دیا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر پتا ہوتا تو وہ کبھی بھیجتے صحابہ کو؟ ہم سوچتے نہیں ہے نا. تو یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور میں بہت سا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر مجھے غائب کی باتوں کا پتا ہوتا تو میں بہت سا منافع حاصل کر لیتا اور کوئی نقصان مجھ کو نہ پہنچتا. اور دیکھیے یہ قرآن کے لفظ ہیں، یہ میں اپنے پاس سے نہیں آپ کو بتا رہی ہوں. اور میں تو محض ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے جس نے تم کو ایک تن واحد سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اسے اپنے جوڑے سے محبت حاصل کر سکے. دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا رشتہ کیوں بنایا؟ تاکہ وہ اسے سکون حاصل کر سکے. پھر جب میاں بیوی نے قربت کی تو ان کا حمل ہلکا سا ٹھہر گیا، تو سو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر وہ اس ہلکے سے حمل کو وہ عورت جو ہے اس کی بیوی ہے وہ لیے چلتی پھرتی ہے. پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں میاں بیوی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو اس کا مالک ہے دعا کرنے لگے کہ اگر تو نے ہم کو صحیح سالم اولاد دے دی تو ہم تیرے خوب شکر گزاری کریں گے. سو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان دونوں کو صحیح سالم اولاد دے دی تو اللہ کی دی ہوئی چیز میں سے وہ دوسرے لوگوں کو شریک کرنے لگے. ہوتا ہے نا کہ جیسے آپ دیکھیں کہ اکثر لوگ کیا کہتے ہیں کہ وہ فلاں پیر کے پاس گئے تھے، اس نے دعا کی تو ہو گیا، فلاں کے پاس گئے تھے اس نے کہا کہ یہ پڑھو تو اس لیے میری اولاد ہو گئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جب میں اپنا کرم کرتا ہوں، جب میں ان کو صحیح سلامت اولاد دیتا ہوں تو بجائے اس کے کہ وہ میرا شکر ادا کریں وہ پھر شریکوں کے پاس چلے جاتے ہیں. اور سو اللہ پاک
सो अल्लाह पाक है और इसका कोई शरीक नहीं है कि ऐसों को शरीक ठहराते हैं जो किसी चीज को पैदा ही नहीं कर सकते। वो तो खुद पैदा किए हुए हैं और वो इनकी किसी किस्म की मदद नहीं कर सकते और वो खुद भी मदद नहीं किए जाते। और अगर तुम इनको कोई बात बतलाने को पुकारो तो तुम्हारे कहने पर नहीं चले। तुम्हारे एतबार से दोनों अमर बराबर हैं, हाँ तुम उनको पुकारो या तुम उनको ना पुकारो। वाकई तुम अल्लाह को छोड़कर जिनकी इबादत करते हो वो भी तुम जैसे ही बंदे हैं। सो तुम इनको पुकारो, फिर भी इनको चाहिए कि तुम्हारे कहने का जवाब दें अगर वो सच्चे हैं। क्या इनके पाँव हैं जिनसे वो चलते हैं, या इनके हाथ हैं जिनसे वो कोई चीज थाम सके, या इनकी आंखें हैं जिससे वो देख सके, या इनके कान हैं जिससे वो सुने? आप कह दीजिए तुम अपने सब शरीकों को बुला लो, फिर मेरी जरर रसानी की तदबीर करो और फिर मुझे जरा भी मोहलत ना दो। लेकिन यकीनन मेरा परवरदिगार अल्लाह है जिसने ये किताब नाजिल फरमाई है और वो नेक बंदों की मदद करता है। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला बार बार एक बात कहते हैं कि जो अल्लाह के मुखलिस बंदे हैं, जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी मदद जरूर करेंगे। और तुम जिन लोगों को अल्लाह को छोड़कर इबादत करते हो वो तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सकते और ना ही वो अपनी ही मदद कर सकते हैं। और इनको अगर कोई बात बतलाने को पुकारो तो उनको ना सुने, और उनको आप देखते हैं कि गोया वो आपको देख रहे हैं, हालांकि वो आपको देख नहीं रहे होते। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं क्योंकि बुत होते हैं ना, तो उनकी आंखें ऐसी बनी होती हैं, वो लगता है कि वो देख रहे हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वो देख नहीं रहे, आप दरगुजर को इख्तियार करें कि आप इनको इग्नोर कर दे। नेक काम की बस इनको तालीम जरूर देते रहें, जाहिलों को जाहिलों से किनारा कश हो जाए। और अगर आपको कोई वसवसा शैतान की तरफ से आने लगे तो अल्लाह की पनाह मांग लिया करें, आउज़ु बिल्लाह पढ़ लिया करें। बिलाशुबा वो खूब सुनने वाला और जानने वाला है। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दिया ना कि जब दिल में कभी वसवसा आए, वसवसा क्या होता है? इंसान का दिल बैठा बैठा लगता है, अचानक सैडनेस सी हो जाती है, डिप्रेशन सा लगता है। तो उसका इलाज अल्लाह ने यहाँ पे बता दिया ना कि जब कभी ऐसी सिचुएशन होती है तो आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया करे, इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको दूर कर देगा। यकीनन जो लोग खुदा तरस हैं, जब इनको कोई खतरा शैतान की तरफ से आता है तो वो याद में लग जाते हैं, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला को याद करने लग जाते हैं। सो यकायक इनकी आंखें खुल जाती हैं और जो शयातीन के ताबे हैं वो उनकी गुमराही में खिंचे चले जाते हैं, बस वो बाज नहीं आएंगे। और जब आप कोई मोजज़ा इनके सामने जाहिर नहीं करते तो वो लोग कहते हैं कि आप ये मोजज़ा क्यों नहीं लाए? आप फरमा दीजिए कि मैं इसका इत्तबा करता हूँ जो मुझ पर मेरे रब की तरफ से हुक्म भेजा जाता है। ये गोया बहुत सी दलीलें हैं तुम्हारे रब की तरफ से और हदायत और रहमत है इन लोगों के लिए जो ईमान रखते हैं। और जब कुरान पढ़ा जाता है तो उसकी तरफ कान लगा दिया करो और खामोश रहा करो, उम्मीद है कि तुम पे रहमत हो। देखिए जब भी कभी ऐसा होता है कि कुरान पढ़ा जाता है तो मेक श्योर किया कीजिए ये अल्लाह का हुक्म है कि जब भी कुरान पढ़ा जाए, कई दफा होता है कि गाड़ी में कुरान लगा होता है, हमने सीडीज लगाए होते हैं या कुछ भी, तो साथ हम फोन पे भी बात कर रहे होते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे कहते हैं कि जब कुरान पढ़ा जाए तो उसकी तरफ कान लगा दिया करो, मीन्स के गौर से सुना करो और खामोश रहा करो। उम्मीद है कि तुम पर रहमत हो, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की उस वक्त रहमतें नाजिल होती हैं। और ऐ शख्स अपने रब को याद किया कर अपने दिल में आजिज़ी के साथ और खौफ के साथ और जोर की आवाज की निस्बत कम आवाज के साथ। सुबह और शाम याद किया कर और अहले गाफिल में से मत हो जाना। यकीनन जो तेरे रब के नजदीक हैं, कौन है अल्लाह सुब्हानहू तआला के नजदीक? उसके फरिश्ते। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं जो तेरे रब के नजदीक हैं वो इसकी इबादत से तकब्बुर नहीं करते और इसकी पाकी बयान करते हैं और उसको सजदा करते रहते हैं। और ये वही फरिश्ते हैं कि जब इंसान तौबा करता है ना तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो फरिश्ते जो अल्लाह का अर्श थामे हुए हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला के इर्द गिर्द घेरा डाले हुए हैं, वो उनके लिए बख्शिश की दुआएं मांगते हैं जो अल्लाह से तौबा मांगते हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं कि या रब्बुल आलमीन हमें भी तौबा करने वाला बना दे। आज के इस पूरी जो हमने पढ़ी सूरह, इसमें सूरत अनफाल में इतने सबक थे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इसको समझ के इस पे अमल करने की तौफीक अता कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। और अब हम इंशाअल्लाह सूरत अनफाल स्टार्ट करते हैं। अनफाल का मतलब है माले गनीमत। और इस सूरत में हम पढ़ेंगे कि जंग बदर के वाक़ये के बारे में पढ़ेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे हैं और इस जंग से हमें क्या नसीहत मिल रही है।
क्योंकि देखिए कि ये जो सूरा है ये मदनी सूरा है और इसकी 75 आयात हैं और 10 रुकू हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में आते हैं, एक आज़ाद रियासत मुसलमानों की बन रही है, जितने कबीले उनके पास थे, इर्द-गिर्द थे, उनसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआहिदा कर लिया था कि अगर कोई दुश्मन हमला करने आएगा, तो हम सब मिलके उसके साथ लड़ाई करेंगे ताकि हम महफूज़ रह सकें। और अगर जिसने ये बात नहीं मानी थी, तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि ठीक है, इस बात पे एग्री करो कि अगर कोई हम पे हमला करने आता है, तो तुम उनके साथ मिलके हम पे हमला नहीं करोगे। तो इस तरह से एक पूरी आज़ाद रियासत हो गई। लेकिन मुसलमानों को जो खतरा होता था वो मुशरिकीन मक्का की तरफ से था, और यहूद जो थे वो मदीना के अंदर थे। तो अब छोटे-छोटे सरिये तो हो रहे थे, लेकिन अभी तक बड़ी कोई जंग नहीं हुई थी। तो इस वक़्त जो जंगे बदर के बारे में था कि मुसलमानों को पहली जंग बड़ी और इतनी कामयाबी हुई कि मुशरिकीन मक्का जो थे उनके 70 लोग मारे गए। 70 लोगों को जो मुसलमान थे वो अपने साथ कैदी बना के ले आए थे। अब उसी के बारे में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कि क्योंकि निकले जब ये थे ना, अबू सुफियान एक काफ़िले के साथ वापस मक्का की तरफ जा रहे थे, शाम से मक्का जा रहे थे। अब शाम से जब वो जा रहे थे तो रास्ते में उनको मदीना की एक वादी से गुज़रना पड़ता था। तो जैसे मुसलमानों को ये पता चला तो मुसलमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तैयार हो गए कि क्योंकि अबू सुफियान को ये मज़ा चखाना चाहते थे, क्योंकि मक्का में उन्होंने बहुत तंग किया था, छोटे-छोटे सरिये वैसे भी हो रहे थे कि हम मुसलमान उनको दिखाना चाहते थे कि मुसलमान अब बहुत ताकत में है, तुमने इतना ज़ुल्म किया उनके ऊपर, अब वो तो अपना बदला ले सकते हैं। अब जैसे ही अबू सुफियान भी काफ़ी समझदार था, उसको पता चला, तो उसने अपने के लोगों को भेजा कि मक्का वालों को जाके बताओ कि मुझे उनकी हेल्प की ज़रूरत है। अब वहाँ से मक्का से फिर सारे लोग कहते हैं कि जो हो सकते थे, जो खुद नहीं आ सके उन्होंने अपना सामान दे दिया, किसी ने घोड़े दिए, किसी ने कुछ। तो बहुत बड़ा एक लश्कर जो 1000 से ज़्यादा का था, वो वहाँ से आया अबू सुफियान की हेल्प करने के लिए। अब जब मुसलमान यहाँ से निकल रहे थे तो उनकी बिल्कुल तैयारी, उनको नहीं पता था कि वहाँ से जो है मुशरिकीन मक्का वो आ रहे हैं लड़ाई के लिए। अब ये क्योंकि अबू सुफियान का तो छोटा-सा काफ़िला था, माले गनीमत बहुत ज़्यादा उनको मिलना था, और दूसरी तरफ एक कुफ़ार का इतना बड़ा लश्कर था। अब अल्लाह सुब्हाना तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये चॉइस दी थी कि अगर तुम दोनों में से तुम जहाँ भी जाके जंग करोगे तुम्हें कामयाबी तो मिलनी है। अब एक तरफ माले गनीमत था कि अगर उसकी लालच होती तो उधर जाते तो बहुत सा माल मिलना था, और दूसरी तरफ ये था कि मुशरिकीन मक्का को भी ये मतलब बताने की ज़रूरत थी कि देखो हम अब इतने कमज़ोर नहीं रहे जिससे तुम हमें समझ रहे थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो रास्ता चूज़ किया। तो उसमें अल्लाह सुब्हाना तआला ने जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा गए थे कि किस तरह से मदद की और किस तरह से उनको कामयाबी हुई। तो कुछ उनमें से ऐसे लोग थे जिनका दिल थोड़ा-सा डर भी रहा था कि हम तो अबू सुफियान के छोटे से काफ़िले के साथ लड़ाई करने के लिए निकले हैं, तो अब इतना बड़ा काफ़िला आ गया। तो उसके बारे में सारा आप देखेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या अहकामात दे रहे हैं और उनके थ्रू हमें क्या बता रहे हैं कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ये लोग आपसे गनीमतों के बारे में दरियाफ्त करते हैं, क्योंकि अब माले गनीमत के बारे में लोग पूछते थे कि क्योंकि जब तक इस्लाम से पहले का तरीका ये था कि जिसके हाथ में जो माल आता था वो उसका हो जाता था। तो अब वो ये पूछते हैं कि अब इस्लाम आ गया है तो अब इसकी डिवीजन कैसे होगी? तो आप फरमा दीजिए, ए नबी आप इनको कह दीजिए कि ये गनीमतें अल्लाह की हैं और रसूल की हैं। सो तुम अल्लाह से डरो और अपने बाहमी ताल्लुकात की इस्लाह करो और अल्लाह ताला और उसके रसूल की अताअत करो अगर तुम ईमान वाले हो। बस ईमान वाले तो ऐसे होते हैं कि जब आप गौर कीजिएगा इस आयत पे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि ईमान वाले कैसे होते हैं कि जब अल्लाह ताला का ज़िक्र आता है तो उनके कलूब डर जाते हैं। अल्लाह अकबर। और जब अल्लाह की आयत उनको पढ़कर सुनाई जाती हैं तो वो आयत इनके ईमान को और ज़्यादा कर देती हैं और वो लोग अपने रब पर तवक्कल करते हैं। और इसके बाद अल्लाह कहते हैं कि वो लोग जो नमाज को पाबंदी से अदा करते हैं और हमने उनको जो कुछ दिया उसमें से खर्च करते हैं। सच्चे ईमान वाले ये लोग हैं, इनके लिए बड़े दर्जे हैं और इनके रब के पास बड़ी मग़फ़िरत और इज़्ज़तों की रोज़ियाँ हैं। जैसा कि आपके रब ने आपके घर से हक के साथ आपको रवाना किया और मुसलमानों की एक जमात इसको गराह समझती थी। अब वो यहाँ पे वही बात हो रही है कि वो तो समझ रहे थे कि हम तो एक छोटे से काफ़िले से लड़ने जा रहे हैं, जब उनको लगा कि इतने मुशरिकीन मक्का तो पूरे के पूरे आ गए हैं, तो वो थोड़ा-सा उनका दिल ऐसा हुआ। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसी का ज़िक्र कर रहे हैं और वो इस हक के बारे में इसके बाद कि इसका
ज़हूर हो गया था, आपसे इस तरह झगड़ रहे थे कि गोया कि इनको मौत की तरफ हाँके लिए जा रहे हैं और वो देख रहे हैं, और तुम लोग इस वक़्त अल्लाह को, अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं, वो इस हक़ के बारे में इसके बाद कि उसका ज़हूर उसका हो गया था, आपसे इस तरह झगड़ रहे थे कि गोया कोई इनको मौत की तरफ हाँके ले जा रहा है और वो देख रहे हैं। और तुम लोगों इस वक़्त को याद करो जबकि अल्लाह तुमसे इन 2 जमातों में से एक का वादा कर चुका था कि तुम्हारे हाथ आ जाएँगे। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बशारत दे दी थी कि तुम दोनों में से किसी गिरोह की तरफ भी जाओगे तो कामयाबी तुम्हें मिलेगी, और तुम इस तमन्ना में थे कि जो असले के बगैर लोग थे, वो तुम्हारे हाथ आ जाएँ, और अल्लाह को ये मंज़ूर था कि अपने अहकामात से हक़ को हक़ साबित कर दे और इन काफ़िरों की जड़ काट दे। अब देखिए वहाँ पे तो असला नहीं था, क्योंकि वो तो एक काफ़िला जा रहा था अबू सुफ़ियान लेके, और उसमें बहुत माल गनीमत था। दूसरी तरफ जो लोग थे वो तो असले से लेस आए थे। तो वहाँ यही बात अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहते थे कि काफ़िरों को जड़ से काट दे। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में ये डाला कि वो उस काफ़िले से जाके जंग करेंगे, ताकि हक़ का हक़ होना और बातिल का बातिल होना साबित कर दे। और ये मुजरिम लोग नापसंद ही करते रहे बेशक इस बात को। इस वक़्त को याद करो जबकि तुम अपने रब से फरियाद कर रहे थे, फिर अल्लाह ताला ने तुम्हारी सुन ली कि मैं तुमको 1000 फरिश्तों से मदद दूँगा। देखिए वहाँ से जो कुफ़ारे मक्का से लोग आए थे वो 1000 के करीब थे ना, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उतने ही फरिश्ते नाज़िल कर रहे हैं कि मैं 1000 फरिश्तों से मदद करूँगा जो लगातार चले आते रहेंगे। और अल्लाह ताला ने ये इमदाद महज़ इसलिए की कि बशारत हो और ताकि तुम्हारे दिलों को करार हो जाए, और मदद सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से है, जो कि ज़बरदस्त हिकमत वाला है। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला देखिए कह रहे हैं लड़ाई तुम्हें ही करनी है। फरिश्ते इसलिए नाज़िल हुए थे कि तुम्हारे दिल में सुकून आ जाए और तुम्हें हिम्मत ये हो जाए कि तुम लड़ाई जब करोगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फिर ये किया कि काफ़िरों के ऊपर ये रोब तारी कर दिया, और उन्होंने वो मुसलमानों को जो 313 थे इतनी ज़्यादा तादाद में देख रहे थे। और अल्लाह कहते हैं कि उस वक़्त को याद करो जबकि अल्लाह तुम पर ऊँघ तारी कर रहा था अपनी तरफ से चैन देने के लिए, और तुम पर आसमान से पानी बरसा रहा था कि इस पानी के ज़रिए से तुमको पाक और साफ़ कर दे और तुमसे शैतानी वसवसे को दूर कर दे और तुम्हारे दिलों को मज़बूत कर दे। शैतानी वसवसा क्या था कि वो डर रहे थे ना, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि वो दूर कर दे और तुम्हारे दिलों को मज़बूत कर दे और तुम्हारे पाँव जमा दे। और उस वक़्त को भी याद करो जबकि आपका रब फरिश्तों को हुक्म देता था कि मैं तुम्हारा साथी हूँ, सो तुम ईमान वालों की हिम्मत बढ़ाओ। अब ये क्या कर रहे थे फरिश्ते, उनको इतनी हिम्मत दे रहे थे कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम आगे कदम बढ़ाओ। अभी कुफ़ार के क़ुलूब में रोब डाल देता हूँ। देखें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इधर उनमें हिम्मत बढ़ाई और उधर काफ़िरों के दिल में उनका रोब डाल दिया। अभी कभी भी देखिए जब भी ईमान वाले कमज़ोर होते हैं ना, कभी किसी से बात करनी होती है, अपनी बात बयान नहीं कर पाते। आप छोटी-सी एग्ज़ाम्पल लीजिए, घर का मामला लीजिए कि अगर सास और बहू में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई किसी किस्म की। अब सास है फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं उल्टा आपको ज़रा बता देती हूँ कि सास अभी बेचारी है, अब बहू जो है वो ज़ोरदार है, अब वो बोल रही है, वो उनको झूठा किसी बात में साबित अगर कर रही है, और सास जो है वो ईमानदार है, नेक है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से डरने वाली है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी मदद कर देंगे। यहाँ पे यही बात अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि अल्लाह उनके दिल में रौब डाल देगा और ये चीज़ उनके हक में बेहतर हो जाएगी। ये बिल्कुल वही बात है। देखिए हर बात में, हर आयत को आप यूँ लीजिए जैसे ये आपके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला नाज़िल करे। इस आयत से हमें क्या सबक मिल रहा है? यही मिल रहा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरिश्तों के थ्रू एक तरफ उधर सुकून देता है तो दूसरी तरफ रौब भी डाल देता है। और उस वक़्त को याद करो जबकि आपका रब फरिश्तों को हुक्म देता था कि मैं तुम्हारा साथी हूँ, सो तुम ईमान वालों की हिम्मत बढ़ाओ। मैं अभी कुफ़ार के क़ुलूब में तुम्हारा रौब डाल देता हूँ, सो तुम लोग गर्दनों पर मारो और उनके पोर-पोर को मारो। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला देखें किस तरह से कह रहे हैं कि मारना तुम नहीं है, सिर्फ़ जो फरिश्ते हैं वो तुम्हारे दिलों को सुकून देंगे। ये इस बात की सज़ा है कि उन्होंने अल्लाह की और उसके रसूल की मुखालफत की, और जो अल्लाह की और उसके रसूल की मुखालफत करता है सो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको बड़ी सख्त सज़ा देते हैं। सो ये सज़ा चखो और जान रखो कि काफ़िरों के लिए जहन्नम का अज़ाब है। ए ईमान वालों, जब तुम काफ़िरों से मुकाबले में जाओ तो अपनी पुश्त मत फेरना, और जो शख्स इनसे इस मौका पर पुश्त फेरेगा, मगर हाँ
जो लड़ाई के लिए पैंतरा बदलता हो या अपनी जमात की तरफ पनाह लेने आता हो, वो इससे मुस्तस्ना है। बाकी और जो ऐसा करेगा अल्लाह का गजब का मुस्तहिक होगा, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि उसका ठिकाना दोज़ख है। सो तुमने उन्हें कत्ल नहीं किया, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको कत्ल किया, और आपने खाक की मुट्ठी नहीं फेंकी, बल्कि अल्लाह ने फेंकी। अब क्या हुआ था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मैदान जंग में जा रहे थे, बदर की जंग में, तो उन्होंने रेत जैसे हाथ में पकड़ के ना एक मुट्ठी, तो काफिरों की तरफ जोर से फेंकी, और कहते हैं कि इससे उनकी आंखों में उन्हें नजर आना बंद हो गया, तो उनको समझ नहीं आ रही थी कि किधर उनके मुकाबले में मुसलमान है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे कहते हैं कि वो आपने नहीं फेंकी थी, वो अल्लाह ने फेंकी थी, और ताकि मुसलमानों को अपनी तरह से इनकी मेहनत का खूब एवज़ दे, खूब बदला दे। बिलाशुबा अल्लाह सुब्हानहू व तआला सुनने वाला और जानने वाला। देखिए ऐसे कभी भी मौज़े होते हैं ना हमारी ज़िंदगियों में, तो आप ये देखा कीजिए कि ये अल्लाह की रहमतें होती हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने मोमिन बंदों को कभी नहीं छोड़ता। शर्त है कि मोमिन हो जाओ, शर्त है कि मोमिन हो जाओ। आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, एक और बात तो ये हुई, और दूसरी बात ये कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को काफिरों की तदबीरों को कमज़ोर करना था, और अगर तुम लोग फैसला चाहते हो तो वो फैसला तुम्हारे सामने आ मौजूद हुआ, और अगर बाज आ जाओ तो ये तुम्हारे लिए निहायत खूब है, और अगर तुम फिर वही करोगे तो फिर मैं भी वही करूंगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि अगर तुम फिर वही करोगे तो हम भी फिर वही करेंगे, और तुम्हारी जमीयत तुम्हारे जरा भी काम नहीं आएगी। और फिर अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ईमान वालों का साथ देगा। ए ईमान वालों, अल्लाह का और उसके रसूल का कहना मानो, और उसका कहना मानो, और उसके कहना मानने से रूगर्दानी मत करो। सुनते रहो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हें क्या कहता है, और तुम उन लोगों की तरह मत हो जाना जो दावा तो करते हैं कि हमने सुन लिया, हालांकि वो सुनते नहीं है। गौर कीजिए सेंटेंस को, कि कहते हैं कि हाँ हाँ हमें पता है कि अल्लाह ने क्या फरमाया, लेकिन वो अमल नहीं करते हैं। बेशक ऐसे लोगों का अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, बेशक बदतरीन खलाइक अल्लाह ताला के नजदीक वो लोग हैं जो बहरे हैं, गूंगे हैं, जिनको जरा भी समझ नहीं है, और अगर अल्लाह ताला इनको कोई खूबी दिखाता तो उनको सुनने की तौफीक दे देता, और अगर इनको अब सुना दे और अगर इनको अब सुना दे तो वो जरूर रूगर्दानी करे और बेरुखी करे। ए ईमान वालो, तुम अल्लाह और रसूल के कहने को बजा लाओ, जबकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमको तुम्हारी जिंदगी बख्श चीज की तरफ बुलाता है, और जान रखो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आदमी के और उसके कल्ब के दरमियान आड़ बन जाता है, और बिलाशुबा तुम सबको अल्लाह ही की तरफ जमा होना है। और तुम ऐसे वबाल से बचो कि जो खास कर सिर्फ उन्हीं लोगों पर वाक़या ना होगा जो तुम में से इन गुनाहों के मुर्तकिब होंगे। ये बहुत डरने वाली आयत है कि और तुम उस वबाल से डरो कि जो खास कर सिर्फ उन्हीं लोगों पर वाक़या ना होगा जो तुम में से इन गुनाहों के मुर्तकिब हुए हैं, और ये जान रखो कि अल्लाह सख्त सजा देने वाला है। कि कहते हैं ना कि गंदम के साथ के गुन के साथ गेहूं भी पिस जाता है, ये बिल्कुल वही आयत है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि जहां बुराई देखो उसको रोको। बुराई के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसीलिए कहते हैं कि जो लोग ये समझ लेते हैं कि हमारा क्या, हम तो नहीं करे, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का गजब हो जाता है। और इस हालत को याद करो, जबकि तुम जमीन में कलील थे, कमजोर शुमार किए जाते थे। ये मक्का में जब मुसलमान थे, इस संदेशे में रहते थे कि तुमको लोग नोच खाएंगे। सो अल्लाह ने तुमको रहने की जगह दी, मदीना दिया, और तुमको अपनी नुसरत से कुव्वत बख्शी, और तुमको नफीस नफीस चीजें अता की ताकि तुम शुक्र करो। ए ईमान वालो, तुम अल्लाह और उसके रसूल के हकूक में जानते हुए खयानत मत करो, और अपनी इस वजह से कि इन चीजों में खयानत करोगे तुम्हारी पकड़ होगी। और तुम इस बात को जान रखो कि तुम्हारे अमवाल और तुम्हारी औलाद एक इम्तिहान की चीज है। अब गौर कीजिए फिर से कि अल्लाह कहते हैं कि और इस बात को जान रखो कि तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारी इम्तिहान की चीज है, और इस बात को भी जान रखो कि अल्लाह ताला के पास बड़ा भारी अजर है। देखिए यही दोनों चीजें, अगर माल आपका अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हदायत के मुताबिक है, आपका हलाल माल है, अगर आपकी औलाद की तरबियत आपने ऐसी की है जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कही थी, और आपकी नेक औलाद है ना, तो यही यही औलाद आपको जन्नतों का वारिस बना देगी। और अगर इसके उल्ट है तो यही अल्लाह का इम्तिहान बन जाएगा। ए ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह से डरते रहोगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुमको एक फैसले की चीज देगा, और तुमसे
تمہارے گناہ دور کر دے گا اور تم کو بخش دے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ اور اس واقعے کا بھی ذکر کرو جبکہ کافر لوگ آپ کی نسبت تدبیریں سوچ رہے تھے کہ آپ کو قید کر لیں یا آپ کو قتل ہی کر ڈال لیں یا آپ کو وطن سے نکال دیں، اور وہ تو اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی تدبیر کر رہا تھا، اور سب سے زیادہ مستحکم تدبیر تو اللہ کی ہے۔ اور جب ان کے سامنے ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو ان کے برابر ہم بھی کہہ دیں یہ تو کچھ بھی نہیں، صرف بے سند باتیں ہیں جو پہلوؤں سے منقول چلی آتی ہیں۔ جب یہ باتیں سنتے تھے تو پھر یہ کہتے تھے کہ یہ کیا باتیں ہوئی، یہ تو ہم نے بڑے ایسے قصے سنے ہوئے ہیں۔ اور جب کہ ان لوگوں نے کہا کہ اے اللہ، اگر یہ قرآن آپ کی طرف سے واقعی ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا۔ دیکھیے اپنے لیے خود ہی بد دعائیں مانگتے تھے، کیونکہ ان کو اتنا یقین تھا کہ ہم بڑے سچے ہیں، اور ہمارے پاس تو ہم تو ابراہیم علیہ السلام کی بچی کچی تعلیمات پہ عمل کرتے ہیں، تو کہتے تھے کہ یہ قرآن تو جھوٹ ہے۔ تو اس پہ یہ کہتے تھے کہ یا اللہ، اگر یہ قرآن سچا ہے نا تو پھر ہم پہ عذاب نازل کر کہ آسمان سے پتھر برسا، یا ہم پہ کوئی دردناک عذاب واقعہ کر دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور اللہ ایسا نہ کرے گا کہ ان میں آپ کے ہوتے ہوئے ان پہ عذاب کر دے، مینس کہ ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا، اور اللہ ان کو عذاب نہ دے گا اس حالت میں کہ وہ استغفار بھی کرتے ہوں۔ دیکھیے یہ مشرک ہیں، مشرکین مکہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں کہتے ہیں کہ اگر وہ استغفار کرتے ہیں تو اللہ ان پہ عذاب نہیں ڈالے گا۔ آپ یہ دیکھیے کہ اگر مسلمان، اگر نیک لوگ، اگر مومن لوگ، اگر متقی لوگ اللہ سے استغفار کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے اس پہ رحمت کرے گا۔ آپ استغفار آپ اپنی عادت بنا دیجئے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ میں دن میں 70 بار استغفار کرتا ہوں۔ اور آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان میں کیا بات ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ سزا نہ دے، حالانکہ وہ لوگ مسجد حرام سے روکتے ہیں، جبکہ وہ لوگ اس مسجد کے متولی نہیں ہیں۔ اس کا متولی تو سوائے متقیوں کے اور کوئی شخص نہیں ہو سکتا، لیکن اس میں سے اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ دیکھیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ خانہ کعبہ میں لوگوں کو جانے سے روکتے ہیں، اور یہ کہتے تھے کہ ہم تو متولی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم متولی نہیں ہو، کیونکہ کوئی ایسا شخص جو متقی نہیں ہے وہ خانہ کعبہ کا متولی نہیں ہو سکتا۔ ان کی نمازیں، اب دیکھیے کہ تھے یہ مشرک لیکن یہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، یہ حج بھی کیا کرتے تھے، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی نماز کعبہ کے پاس صرف یہ تھی، سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا۔ سو اپنے کفر کے سبب ان کو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب مزہ چکھو عذاب کا۔ بلا شک یہ کافی لوگ اپنے مالوں کو اس لیے خرچ کر رہے ہیں کہ اللہ کی راہ سے روکیں، مطلب ایسے لوگوں پہ مال لگا رہے ہیں جو مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں۔ سو یہ لوگ تو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہی رہیں گے، پھر وہ مال ان کے حق میں باعث حسرت بن جائیں گے، پھر مغلوب ہو جائیں گے، اور کافر لوگوں کو دوزخ میں ہی جمع ہونا ہے، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پاک کو ناپاک سے الگ کر دے اور ناپاکوں کو ایک دوسرے سے ملا دے، پھر ان سب کو اکٹھا ڈھیر کر کے جہنم میں ڈال دے۔ ایسے لوگ بڑے خسارے میں ہیں۔ آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ لوگ باز آ جائیں تو ان کے سارے گناہ جو پیچھے ہو چکے اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ دیکھیے پھر وہی بات آ گئی نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ جہاں پہ غصہ بتا رہے ہیں، اپنا غضب بتا رہے ہیں، ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر یہ باز آ جائیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بھی پچھلے بخش دے گا، اور اگر اپنی وہی عادت رکھیں گے تو کفار سابقین کے حق میں قانون نافذ ہو چکا، اور تم ان سے اس حد تک لڑو کہ ان میں فساد باقی نہ رہے اور دین صرف اللہ کا ہی ہو جائے۔ پھر اگر یہ باز آ جائیں تو اللہ ان کے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ پھر وہی بات آگی نا کہ اگر وہ باز آ جائیں اور اگر روح گردانی کریں تو یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارا کارساز ہے، اور وہ بہت اچھا کارساز ہے اور بہت اچھا مددگار ہے۔ یہاں پہ انشاءاللہ ہمارا 9واں سپارہ ختم ہوتا ہے۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اتنی خوبصورت ہم نے آج باتیں سیکھی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین، جیسے ہمارا بھوک کا روزہ ہے، ایسے ہی ہماری آنکھوں کا روزہ، ہمارے ہاتھ کا روزہ، ہماری زبان کا روزہ، ہمارے چلنے کا روزہ، ہمارے دل کا روزہ بھی ہو جائے۔
اللہ सुब्हान तआला हमें अपने गुनाहों से हिजरत करने की तौफीक अता करे, हमें अपने नफ्स से जिहाद करने की तौफीक अता करे, ताकि हमें अगर अल्लाह सुब्हान तआला ने देखिए हमारी कोशिशें देखनी है बस। अल्लाह सुब्हान तआला ने ये नहीं देखना कि हम एंड तक कहाँ पे गए थे। अल्लाह सुब्हान तआला हमारी इन कोशिशों को कबूल और मंजूर कर ले, और ना सिर्फ इस रमज़ान में बल्कि हमेशा हमेशा के लिए हमें इन तमाम बुराइयों से हमारा छुटकारा हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।